जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। चतुर्थ श्रेणी द्वितीय अध्याय विपर्जय और सुरक्षा। विपर्जय काहाको कहा जाय? कौन से एक असहाय गोष्ठी उपरे अचानक गोटे विपदपूर्ण घटना घटिले ताहाको साधारणतः विपर्जय कहा जाय। प्रकृति को रक्षा करने आम मानकर कर्तव्य। प्रत्येक विपर्जय प्रति सचेतन हेबा बुद्धिमानर कार्य। निज परिवेश और पर्यावरण सुरक्षा करने द्वारा केतकांश विपद को रक्षा मिलि थाए। वज्रपात, भूमिकंप और सुनामी भली प्राकृतिक विपर्जय हठात घटुथिबारु अधिक क्षति मध्य होइथाए। अत्यधिक वर्षा हेले बन्या होइथाए और स्वल्प वृष्टि हेले मरुड़ी हो जाए, माटी सब फाटी जाए। अत्यधिक ग्रीष्म प्रवाह जोगु अंशुघात हुए। ग्रीष्म ऋतु अधिक खरा होता है, अंशुघात होता है। केतक प्राकृतिक विपर्जयर आगुआ सूचना पाई बेलहु सतर्क हेबा उचित। प्रकृतिर संतुलन रक्षा न हेले ताहा प्राकृतिक विपर्जयर कारण हो जाए। प्राकृतिक विपर्जय रे जीवन जीविका, धन संपत्ति और भित्तिभूमि मध्य नष्ट हो जाए। विपर्जय एक भयंकर अवस्था। यह केतेबेले घटिबो ताहा कहि हेबा नाही। विपर्जयर कारण होछि प्राकृतिक ओ मनुष्यकृत। घर पड़िबो खनि खादनरु खनिज उत्तोलन जनित भूस्खलन होछि मनुष्यकृत। अंशुघात रे पीड़ित व्यक्ति को एका बेलके अधिक पानी पीबाको आमे देबा निरापद नुहे। अंशुघात, वज्रपात, बन्या, बात्या, भूमिकंप, सुनामी होछि ओटा कोन प्राकृतिक विपर्जय। सबला प्राकृतिक विपर्जय। यह घटला सब कौन हुए? जीवन जीविका, संपत्ति और भित्तिभूमि नष्ट हो जाए, जोगाजोग मध्य विच्छिन्न हो जाए। तो कोई चित्रटी देखुच, ए चित्र रे कौन देखुच? उपरोक्त चित्र रे दर्शाई विपर्जय लोक मानक की प्रकार असुविधा पकाउछि। ताले यह केउ प्रकार असुविधा पकाइछि? बन्या होइछि। एटा होछि केउ अंचल? एटा होछि गोटे बन्या प्लावित अंचलर दृश्य। ताले एथुर हम कोन जानि परछन्ति जे कौन सी अंचल रे बन्या जल माड़ी गले अनेक धनजीवन क्षय क्षति हो जाए। बन्या जल रे बासगृह सबू भांगी जाए। चारिआडे पानी माड़ी जिबारु लोक माननकु निजर गृहपालित पशु, परिवार परिजन और निजर शक्ति मुताबक किछि आवश्यक जिनिस पत्र नहीं उच्च स्थान को सेमाने पळि आछन्ते। देखो एदार किछि जिनिस पत्र रखिकी पशु मानक रखिकी उच्च स्थान को पळि आछन्ते। लोक माने बासगृह हराई गछमूले आश्रय नउछन्ति। बन्या हेले गछमूले लोक माने आश्रय नियंती, घर भांगी जाय थाए। सबु किछि बन्या जल रे भासी जिबारु खाद्य निमंते ढोल विकल माने होंदी। खाद्य माने पायंती नाही। चाष जमी रे बाली चोरी जिबारु से माने परवर्ती वर्ष पई शस्य उत्पादन करि पारंती नाही। जे वर्ष बन्या हुए बिल बाड़ी रे अधिक मात्रा रे बाली जमी जाय, जहा फल से माने चाष करिया पई असुविधार सम्मुखीन हुअन्ति। विपर्जय ता कारक कौन? गोटे है मनुष्यकृत, आ गोटे है प्राकृतिक। मनुष्यकृतर कौन होता है? घर पोड़ी हो जाए मनुष्य द्वारा। खनि उत्तोलन फल भूस्खलन हुए, एटा मनुष्यकृत होता है। प्रकृतिर कौन आसी थाए? अंशुघात हुए प्रकृतिर। वज्रपात, बन्या, बात्या, भूमिकंप, सुनामी एसबू प्राकृतिक विपर्जय। अंशुघात कौन? अत्यधिक ग्रीष्म प्रवाह जोगु देहरे जलीय बाष्पर परिमाण कमी जाए। यह फल मनुष्य को दुर्बल और मूर्छा गला परी लगे। यह अंशुघात कहते। अत्यधिक खरा जोगु यह होता है। यही कारण मनुष्य और जीवजंतु मृत्यु मुखरे पड़ी था। अंशुघात बहुत लोक मरी जाते। अंशुघात सुरक्षा पाइबा प्रस्तुति। किपर सुरक्षा पाइबा? घर बाहर पूर्व प्रचुर पानी पी और जता पिंधि बाहर आवश्यक। घर बाहर समय छता, कला चषमा, ओदा गामुछा, टोपी सह पानी मध्य नेबा उचित। टाण खरा समय घर बाहर अनुचित। टाण खरा होइथिबो घर बाहरिबा नाही। यह अंशुघात पकाई देई थाए। अंशुघात पीड़ित व्यक्ति को एका बेले अत्यधिक पानी पीवा को दियंतु नहीं। हल्का हल्का कर दियंतु। प्रति अध घंटा अंतर रे अल्प अल्प पानी सुस्थ हेबा पर्यंत देबा डाक्तरଙ୍କ परामर्श नेबे। वज्रपात साधारणतः वर्षा दिन में तुम मैंने आकाश रे हठात आलोक सह बड़ धरणर शब्द शुभुए। यह बिजुली और घड़घड़ी बा वज्रपात बोली कहती। वायुमंडलर
ଉପର ଓ ତଳ ଜଳକଣାବାହୀ ଓ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବଜ୍ରପାତରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ? ଘର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସାଇକେଲ ନ ଚଲାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବଜ୍ରପାତ ଆସିଲେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ଗଛଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା ନିରାପଦ ଆମ ପାଇଁ। ବନ୍ୟା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଏହାର ଜଳ ବିଲ ବାଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଧନଜୀବନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସିକି ନେଇ ଆସେ। ବନ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଅନୁଚିତ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ? କି ସୁରକ୍ଷା ବା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ବଜ୍ରପାତ। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ଓ ତଳ ଜଳକଣାବାହୀ ଓ ବାୟୁର ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ସହ ବଡ଼ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଶୁଣାଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ହେତୁ ବଜ୍ରପାତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କି ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଳି ମାରିଥାଏ। ବିଜୁଳି ମାରିବା କ୍ଷଣି ଘରର ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସାଇକେଲ ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ନ ଚଳାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନିରାପଦ। ଅଂଶୁଘାତ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତାହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପରିବେଶରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କି ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇ ପାଦରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା। ସାଥିରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେବା ସହିତ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଦା ଗାମୁଛା ପକାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତେବେ ଦହି, ଆଖୁ ରସ, କାକୁଡ଼ି ଓ ତରଭୁଜ ଭଳି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ବନ୍ୟା। ତାହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଏହାର ଜଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବିଲ ବାଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଧନଜୀବନ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାକୁ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ କୂଳର ବନ୍ଧର ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟାର ଭୟ ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା କରିବା? ବନ୍ୟା ଜଳ ପିଇବା ଅନୁଚିତ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଯିବା ସହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନାନାଦି ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବନ୍ୟାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସୂଚାଉଛି? ତାହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂଚାଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜ୍ରପାତ। ଦେଖ ଏଇଠି ବିଜୁ ମାରୁଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ତୁମର କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ?
हेले बिजु मारिले बा वज्रपात हेले आम कौन कौन असुविधा हुए बहु लोक मृत्युवरण करते विशेषकर वज्रपातर भयंकर शब्द रे समस्त प्राणी जगत सह उद्भिद जगत मध्य प्रभावित होती यह फल आम भयभीत होता वज्रपात हेले कान बधिर होगा सह हृदस्पंदन बढ़ी जाए विद्यालय को जीवा और आसबार बाधा सृष्टि होता है पिला माने एमते विषयटी को पढ़िले विषय थिबा समस्त प्रश्न उत्तर को भल भाव अभ्यास करिवो वीडियो को बारंबार देखिवो यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर बेल आइकन को क्लिक करंतु।